Po dveh resnično zanimivih intervjujih z inženirjem Goranom Marjanovićem, enim največjim poznavalcem Nikole Tesle, sem dobila kar nekaj sporočil, kjer je ljudi še več zanimalo, oziroma bolj konkretno in še bolj razumljivo, o čem govori pravzaprav ta vaš model kvantiziranih gostot energije, kjer ste razdelili pravzaprav stvarstvo na makrouniverzum, mikrouniverzum, kjer ste pojasnili enote, če se lahko tako izrazim, vidnega in nevidnega sveta, kjer ste vse to primerjali z recimo dognanji ezoteričnih krogov, kot so recimo, kamor sodi Helena Blavatsky, na drugi strani vzhodnjaška znanja, tudi krščanstvo, na tretji strani, skratka, kako bi našim gledalcem, ki vas resnično radi vidijo in vas bodo imeli priložnost videti tudi v Sloveniji, spremljajte nas še naprej, kako bi jim pojasnili nastanek tega vašega modela? Došao sam do modela tako što sam se još od malih nogu pitao kako to da u ovoj našoj realnosti je sve tako nekako uređeno, a prividno haotično, pri čemu ta uređenost nije baš nekako jasno definisana. I povezanost, neka opšta isprepletenost i povezanost koju nekako intuitivno osjećamo, pri čemu nema jasno iskazan neki eksplicitno neki zakon, neka zakonitost, neka veza između svega što je veliko i što je malo, odnosno jednog dela ove realnosti koje vidimo i doživljavamo izvan sebe, a to su planeta na kojoj živimo, naš sunčev sistem, planetarni sistemi, galaksije, klasteri galaksija i čitav taj svemir, sve to nekako izvan nas, ogromnih udaljenosti, ogromnih masa i tako dalje, a opet sa druge strane imamo taj svijet koji je unutar nas, to je mikrostruktura, mikrosveta. Pa ako krenemo od čovjeka, da tako kažem, kao unutra, onda stižemo do tkiva, pa do molekula koje grade to tkivo, pa onda ćelije koje grade te molekule, pa još idemo u suptilnije nivoje, onda su to atomi, pa dijelovi atoma, odnosno svijet nuklearne fizike, protoni, neutroni, elektroni, neutrino čestice, kvarkovi i tako dalje. Ali to je jedan isti svijet, jedna ista realnost, samo što je ovaj mikro unutar mene, a ovaj makro je izvan mene. Ali ja sam uvijek nekako razmišljao o tome da mora biti neka zakonitost koja povezuje i taj svijet koji je izvan nas i onaj koji je unutar nas. Da on mora biti rezultat istih nekih procesa, iste matrice rasta i razvoja, jer je to jedna ista realnost koju mi kao čovjek postavljen u jednu određenu poziciju na toj dimenzionoj skali vidimo nešto kao izvan, a nešto kao unutar nas. I razmišljajući tako došao sam na ideju da bi to mogla da bude gustina energije. Zašto? Zato što je čuveni Max Planck uveo kvantiranost u fiziku, kvantizujući vrednost energije na vrednost koju smo poslije u njegovu čast nazvali Planckovom konstantom. Tako da je moja ideja bila da tu kvantiranost proširim i na prostor i na vreme. I prve analize su pokazale da sam bio potpuno u pravu i prvi proračuni koje sam napravio još davne 92. 3. godine su pokazali da sve što postoji na ovom svijetu ne može da postoji u nekom bilo kakvom proizvoljnom haotičnom stanju. Mora da vlada harmonija, red i uređenost, odnosno trajno može da postoji samo postoje fenomeni, materijalni fenomeni koji imaju tačno određenu količinu energije koja je u tačno određenom odnosu prema delu prostora koji ona ispunjava. I to se pokazalo da važi za celu skalu, kako na makro i na mikro. To je bilo za mene fascinantno, ali je pokazalo da je ovaj svijet fantastično uređen i da ništa što postoji ne postoji slučajno, nego mora da zadovoljava samo te uslove rezonantnosti,
kvantiranosti, odnosno gustine energije. I taj sam ja model nazvao tako, model kvantizovane gustine energije, a svi fenomeni koji postoje su fenomeni stabilni objekti određenog nivoa kvantiranosti. Tako da je čovjek na kvantnom, u dijagramu koji ste pokazali, na vertikali je prostor, odnosno prečnik neke sfere, realne ili fiktivne, realne ako se radi o supstancijalnim objektima, a fiktivne po de Brogliju, ako se radi o objektima talasne prirode. A na apsisi je energija. Ja sam iskazao u talasnim dužinama, ona je mogla biti iskazana i u masi, potpuno je svejedno, nekako mi je ovo bilo zgodnije. I šta sam dobio? Odnosno, taj račun moj prvi koji je rađen 90 i nekih tamo druge, treće godine je pokazao, na primjer, da je nivo kvantiranosti, odnosno gustina energije čovjeka je približno jednaka gustini vode koja čini 70-80% našega tela, tako da je srednja neka vrednost gustine čovjeka energije, mislim u smislu mase, jednaka nuli. Taj kvantni nivo nula, i to je vrlo interesantna pozicija koja se nalazi u tački zlatnog presjeka u odnosu na ordinatu, apsisu i krivu rasta i razvoja. Znači, Bog, tvorac ili kreator je čovjeka postavio na jedno vrlo specijalno mjesto u tom svom prostor, vreme, strukturi, energija, i to tačno u tačku zlatnog presjeka, što je neslučajno, jer je to mjesto gdje su se susreli duh i materija, da tako kažem, čovjek kao jedno fizičko biće, ali biće koje čini ne samo njegovo materijalno telo, nego i druge suptilnije forme. I sad svi drugi fenomeni su dobili odgovarajuće kvantne nivoje. Naime, činjenica je naučna činjenica, jer sam ja koristio materijale sa Instituta za fiziku u Zemunu, u Vinči, na Prirodno-matematičkom fakultetu, na observatoriji, da bi dobio što konkretnije i najnovije podatke kada je reč o masama raznih fenomena. Ako je reč o astronomiji, onda je to bila observatorija, recimo mase zvezda, planeta, galaksija, klastera i tako dalje, i njihovih parametara, veličina, srednjih, prosječnih i tako dalje. Ili kad je reč o mikrostrukturi i o tim sitnim česticama, naravno koristio sam podatke sa najnovijih simpozijuma tadašnjih, naučnih, gdje su se definisale vrednosti. Dobro, proton, neutron i elektron su manje više bili poznati i precizni, ali ove novije čestice, neutrino, recimo, tau neutrino, elektronovi i tako dalje, to je još bilo diskutabilno u to vrijeme, ali sam, kažem, koristio njihove podatke i video jednostavno da kad sam izračunao gustine energija tih mikročestica, protona, elektrona, neutrino čestice, planete Zemlje, Sunca, galaksije i tako dalje, svi ti objekti su se nekako postavili u tom prostor, energija, dijagramu na jednu pravu liniju, što ukazuje na zakonitost u postojanju, i praktično se pokazalo da sva sunca koja postoje u ovom svemiru, to su one zvezde koje vidimo na nebu, imaju istu masu, reda veličine 10 na 30 do 10 na 31, upravo kao i naše sunce. No, eno banalno vprašanje si bom dovolila postaviti, pa vem, da vaš odgovor ne bo banalen. Opazila sem na tem vašem modelu, kjer ste na določenih nivojih, bom rekla, poimenovali obstoj sonca z rajem in obstoj lune, meseca, z peklom. Kaj to pravzaprav pomeni, oziroma kaj ste želeli s tem sporočiti? Ali je to, kar mi mislimo, da je raj in kar je pekel? Ali je to nekaj čist drugega, kar ste samo tako poimenovali? Nije samo tako. Znate, ovaj model je mnogo doprineo tome da se približi naučna znanja, ona kojima se bave razne naučne oblasti, i znanja drevnih naroda i ezoterije. I ja sam ko zna sad više, tamo 92. 3. godine došao do knjige koja se zove Svest, naučni izazov 21. veka, to je zbornik radova
koji su izdali profesor dr. Đuro Koruga i profesor Dejan Raković, gdje je u toj knjizi, u tom zborniku radova sam našao tekstove gospodina Petra Vujičina, gdje su opisane kosmogonije, i hrišćanska kosmogonija Daskalusova i upanišadska kosmogonija, detaljno, vrlo precizno. Ovdje se radi o nivoima svesnosti prikazanim kod Daskalusa u svetovima, jeli, po nivoima, od sveta u kojem mi živimo, materijalnog, jeli, pa sve do raznih božanstava i vrhovnog nekog tamo Boga i tako dalje. Kod Daskalusa imaju svoje nazive za te svetove po nivoima, imaju opise šta se tamo dešava, kako se ti procesi odigravaju. Isto to imate i u panišadskoj kosmogoniji, ali ono što je najinteresantnije, da je broj tih nivoa, ti segmenti nivoa svesnosti su apsolutno isti i identični po sadržajima koje tamo imaju, šta se tamo dešava, kako, zašto. I to je meni omogućilo daleko dublje spoznaje. Ovo što ste vi konkretno pitali, ja sam video da se recimo mesec preslikava u poziciju koja je u ezoteriji opisana kao pakao. A to meni je to bilo interesantno zato što u tradiciji naroda starih se kaže da loše duše loših ljudi idu na mesto, se grupišu, skupljaju na mesto gdje mi fizički vidimo mesec. To je vrlo neobično, ali eto, slučajnosti, da li je slučajnost ili je, ne znam, ali imamo još jednu slučajnost, da recimo sunce se preslikava, direktno se preslikava u poziciju koja je ovdje opisana, odnosno pripada tom kvantnom nivou kojemu odgovara pojam ili fenomen koji nazivamo raj. A tradicija isto tako kaže da duše dobrih ljudi idu na mesto, se skupljaju tamo gdje mi fizički vidimo planetu Sunce. Vrlo interesantno. Ili recimo druge spoznaje ovaj model omogućuje kao jedna od onih vrlo interesantnih, kontroverznih, ali interesantnih. Naime, ja na primjer sam pre neku godinu pročitao da su ruski stručnjaci vršili merenja u Keopsovoj piramidi i da su tamo našli neku rezonantnu frekvenciju od 6,8 Hz. Sad ja sam se zapitao kako bi se taj fenomen, neki talasni, vibratorni fenomen, čija je rezonantna frekvencija 6,8 Hz, kako bi se on manifestovao na ovoj drugoj strani, materijalnoj, u šta se preslikava, da tako kažem, i izračunao sam ovako i dobio sam vrednost 21 gram. Pa znate zašto je to interesantno? Što je to vrednost McDougallove duše. Znači, to je vrednost koju je dr. McDougall, Amerikanac, palo mu je na pamet, jer kaže narod kad čovjek ispusti dušu, izgubi na težini i tako dalje. On je to tehnički provjeravao, postavio je krevete na vage i osobe koje su bile već pri kraju života, on je posmatrao i ustanovio je statistički na srednju vrednost da osoba koja umre otprilike izgubi na težini oko 21 gram. Eto vidite, tako da na neki način i ta priča dobija neki svoj smisao. Zašto? Zato što nam govori čak i o tome čemu piramide služe. Pa pazite, ako je ona rezonantna na nešto što je analogno fenomenu koji mi povezujemo sa pojmom duše, pa šta to u suštini znači? Da je piramida jedan suptilno energetski rezonator koji amplifikuje taj segment vibracija, da tako kažem, kao što kutija gitare svojim zapreminom i oblikom pojačava vibracione žice na bazi procesa rezonanse, odnosno afirmativne interferencije, pa onda i piramida je na neki način se može smatrati energetskim pojačivačem, rezonatorom, ali za koji segment ove realnosti? Pa za onaj koji mi zovemo ljudskom dušom. Šta to znači? Da osoba koja se nalazi tamo ili na nekim srodnim objektima poput crkava ili tako tome slično, može, nalazeći se u tom objektu, mnogo lakše može dovesti samo sebe, nivo svoje svesnosti ili ući u neko stanje meditacije ili tako dalje, gdje spušta vibraciju svog uma do vrednosti koju ova piramida ili taj objekat pomaže, a to je tih 6-8 Hz,
kada on zapravo je u stanju da izvrši mnogo kvalitetniju introspekciju vlastitog bića, da spozna samoga sebe, da u stvari vidi ko je on, jer svi smo mi najmanje što mislimo da jesmo, to je naš ego izgrađen našim čulnim, predominantno našim čulnim utiscima. Pravo naše biće je malo skriveno u domenu podsvijesti za nauku, ali još ono pravo suptilnije biće je naša duša, naš duh sa kojima mi nemamo alatke da komuniciramo na naučnom nivou, ali ezoterija ima i zna, i to je jedna od mogućnosti korištenja takvih objekata koji pospješuju, amplifikuju takve vibracije, a to su sakralni objekti, bez obzira na religiju i vjeru. Oni koji su znali u ta vremena birali su mjesta, pozicije vezano za energetske tokove i amplifikovali tu vibraciju, koja je čovjeku potrebna da ostane u harmoniji sa prirodom, sa svojim tvorcem. Sad vidite, još interesantnije je da u taj isti model je pokazao da kvantni nivo 9, koji odgovara fenomenu Teslinih talasa i oblasti frekvencija vrlo niskih od 5-6 Hz pa do 20-30 hiljada Hz, to je oblast u kojoj je Tesla radio i u kojoj je mislio izvršiti prenos, bežični prenos energije, ali je to ujedno i fenomen kvantnog nivoa koji potpuno po svojim parametrima, koji se mogu iščitati na osnovu modela iz tog dijagrama, znači on ima kvant nosioc koji ima svoju masu očekujuću i sve druge parametre, talasnu dužinu odgovarajuću i tako dalje, odnosno frekvencije, to je jedno te isto maltene. I pokazalo se da taj kvantni nivo 9, kojim odgovara fenomen Teslinih talasa, zapravo u ezoteriji odgovara vozilu duše, kako je to tamo opisano, koje služi za komunikaciju na tom nivou realnosti, a to je astralni nivo po njihovoj podeli i opisima, a to je emocija. Dakle, mi možemo komunicirati sa ovom realnošću ne samo na bazi fotona, elektromagnetnih talasa, to su naše oči, ili zvukom, mehaničkim vibracijama poput zvuka, nego postoji suptilniji ti segmenti na koje je čovjek malo zaboravio. Nauka totalno ne prihvata taj segment, međutim ezoterija da. Doduše, pojam emocije je poznat i u medicini, ali više kao neki psihički, neki psihološki fenomen. A ovdje je to konkretno jedna energetska forma koja vam omogućuje trenutnu komunikaciju sa realnošću na bilo kojoj udaljenosti i praktično emocija koja se u medicini vezuje za stomačni mozak, takozvani. To je drugi mozak za koji se malo manje zna, ali se on nalazi u našem stomaku, to je enterički nervni sistem. I on je centar emocija, a mi svi znamo da putem emocija sve osobe koje su u nekoj bliskoj emotivnoj vezi, da li su to muž i žena, zaljubljeni, majka, otac i tako dalje, dete, šta ja znam, braća, blizanci, ta komunikacija se odvija trenutno, apsolutno, neovisno o udaljenosti, mjestu i poziciji jednog u odnosu na drugo. To je dokazano, praktično, svi smo to prošli u životu i znamo da je to tačno. Sad idemo dalje. Vidite, sljedeći kvantni nivo je K10, koji pripada oblasti koju obuhvata takozvani Schumannov spektar frekvencija. To je jedan spektar frekvencija koji generiše planeta Zemlja zahvaljujući svojim gabaritima, dimenzijama, prečnih njen veličina, i onaj ionosferski sloj iznad, na nekih 70-80 km iznad Zemlje, koji je provodan, Zemlja je provodna, između izolator, vazduh, i tu se prilikom svakog udara groma javljaju stacionarni talasi, o kojima je govorio veliki Nikola Tesla, ali oni imaju, obzirom na fiksne gabarite i gotovo vrlo stabilnu poziciju tog ionosferskog sloja, i taj spektar je prilično stabilan. I poznata je prva osnovni ton 7,83 Hz, prva Schumannova frekvencija, pa druga ide 14,220 i tako dalje. Međutim, to je interesantno da taj spektar frekvencija koji generiše priroda je apsolutno, potpuno odgovara spektru elektromagnetnih talasa koji generiše ljudski mozak tokom raznih stanja čovjekovih. Ako je čovjek
uzbuđen i ako radi aktivan, nešto psihički aktivan, onda je u vrednost te frekvencije neki 15-20 Hz pa i više. Međutim, kako se čovjek smiruje i opušta, ta frekvencija dominantna, koju emituje naš mozak, polako opada i ide, to su sad, postoje grupe alfa, beta, gamma, delta i tako dalje, tako da 7,8 Hz odgovara jednom vrlo opuštenom, relaksirajućem, smirenom stanju, kada je čovjek najsposobniji, kada najracionalnije razmišlja, donosi najracionalnije odluke, i kada je njegovo telo opušteno i najbolje se obnavlja i tako dalje. To je otprilike stanje polusna ili sna. Dalje čovjek ide dalje u nekom uobičajenom stanju, ne, mi u prosjeku ne silazimo, da tako kažem, na niže frekvencije, ali oni koji to žele i znaju, mogu raznim tehnikama meditacije da spuste tu svoju frekvenciju čak do nekoliko herca, pa oni jogini, čuli smo za njih, koji siđu čak do 1 Hz, pa budu mjesec dana i ne dišu, niti jedu, niti piju i tako dalje, jer i ti metabolički procesi se uspore, sve i tako dalje. Ali to su već stanja svijesti gdje imamo komunikaciju sa ovim suptilnim i sve dubljim i dubljim segmentima, ali to je kod mene u dijagramu sve egzaktno pokazano. Tačno frekvencija našeg mozga, na kom si kvantnom nivou i sa kojim fenomenima se tamo možeš sresti. Tako da sva ta priča o nekim dušama, duhovima, anđelima, arhanđelima, sve to postoji. Da li je to baš tako kako je tamo opisano, nije toliko ni važno, ali taj fenomen blizak tom opisu sigurno tamo postoji, ali sad mi znamo i kako stići tamo, jer znamo i frekvenciju, talasnu dužinu i tako dalje i tako dalje. I recimo konkretno za kvantni nivo 10, to je oblast, rekli smo, moždanih talasa, odnosno Schumannovog spektra, ali to je ujedno po ezoteriji i nivo mentalno-kauzalni takozvani nivo, gdje je vozilo duše intuicija. A intuicija nas, kako je rekao Tesla, može odvesti daleko, daleko dalje od znanja. Prema tome, onaj ko sebi dozvoli da komunicira s ovom realnošću, pored ovih čulnih, kako smo već navikli, može i vančulno, kako se to uobičajeno kaže, ili ekstrasenzor, ili kako god hoćete. Uglavnom, ta se komunikacija odvija na kvantnim nivoima putem fenomena koje je model definisao tačno po parametrima, po frekvenciji, po čemu god hoćete, kvant nosio šta, kako i tako dalje. Mnogo nam model može i pomaže u objašnjenju te strukture koja je nauci nedohvatljiva. Tako da, kažem, kvantni nivo 10 znači je intuicija, a vidite, Tesla je intuitivno komunicirao s ovom realnošću i došao do mnogih otkrića, jer mi znamo da su sva znanja, ne samo naših predaka, nego i prethodnih civilizacija pohranjena u to morfogenetsko polje, ali kako dopreti do njega? Pa ne možemo ni očima, ni ušima, niti nekim racionalnim načinom, je to nemoguće, jer je ta struktura pripada suptilnijim nivoima ove realnosti. Znači, sa tim strukturama se komunicira na odgovarajući način. Vi ne možete mehanički talas da primite dipol antenu. Ne može. Treba vam mikrofon da biste čuli, snimili nekoga kako govori. Zelo dobro ste to pojasnili. Res se da razumeti zdaj ta vaš model veliko bolj konkretno. Hvala vam za to. Imam pa še eno vprašanje. Tukaj razmejite z hiperekvatorjem vidni in nevidni svet. In pravite, mi kot vidimo lahko zvezde, vidimo lahko planete, recimo z neko napravo, vidimo s prostim očesom sonce, luno. Na drugi strani to vidimo, da ne vidimo duš in duhov, ki obstajajo. Zdaj pa me zanima, ali ta druga stran vidi nas. Kako nas vidi? Se pravi, če mi vidimo zvezdo, karkoli že zatem je v duhovnem svetu, kako duhovni svet preko tančice vidi nas? Pa, delomično smo u ovom prethodnom delu i odgovorili na to. Ali vidite, ovo kad ste pričali, kad gledamo i vidimo zvezde, jata zvezda, galaksije i klastere, to je ono što mi vidimo. A ono što to zaista predstavlja, nam baš taj dijagram i pokazuje u šta se to preslikava. I vi možete vidjeti da su to razni duhovni fenomeni nivoa anđela ili arhanđela.
Znači mi anđela ne možemo vidjeti nikako drugačije ovim čulima kojima mi raspolažemo i tim kanalima komunikacija s realnošću, nego samo onako na strani na kojoj se mi te hiperdimenzionalne sfere, da tako kažem, možemo ih vidjeti samo kao galaksije, jata galaksija, klasteri i tako dalje. Ali oni se preslikavaju, znači da je to jedan isti fenomen iskazan na dva različita načina, da tako kažem, kao što mi na zemaljskoj kugli, kada smo gore na severnoj hemisferi, sad u mislima možemo da vidimo one dole da su naglavačke u odnosu na nas. Pa na neki način jesu, ali mi kad bismo otišli tamo, hodajući po zemaljskoj kugli, i mi bi se okrenuli pa bi opet gledali jedni druge u oči. Znači sve je to samo prividno. Jako je teško opisati taj višedimenzionalni svijet. Recimo dva čovjeka koji sede, jedan na istoku, jedan na zapadu i gledaju zalazak sunca. Jedan gleda izlazak sunca, drugi gleda zalazak sunca. I razgovaraju telefonom i mogu se svađati do kraja svijeta. Ovaj tvrdi da vidi zalazak i stvarno ga vidi, a ovaj tvrdi da vidi izlazak i stvarno ga vidi, ali onaj treći koji sedi na mjesecu vidi oba dvojicu i kaže ovi se svađaju bez veze, a sunce niti zalazi niti izlazi, zemlja se vrti, ide oko... Mislim, suština je sasvim drugačija od onoga što jedni i drugi vide, a oni to stvarno vide. I sad to je pitanje veliko šta je istina. Drugim rečima, ovi sa ove strane mogu da vide samo ono što je na njihovoj strani direktno i neposredno, tako kako jeste, a ono mogu da vide samo u svojim mislima, u svom umu, koristeći svoje druga vozila, da tako kažem, za komunikaciju sa ovom realnošću, a to su intuicija, emocija, još oni suptilniji, koji dobijate u dubokoj meditaciji, i to su načini viđenja koji su ostvarili oni koji su uspjeli vježbom ili na neke druge načine otići tamo u taj svijet, astralni, duhovni, kako god hoćete. Ali šta je problem? Oni jednostavno ne mogu nama, taj svijet ne može da se opiše jer nemamo odgovarajuće riječi za tako nešto. Taj svijet je drugačiji, on je sličan i analogan, drvo je drvo, cvijet je cvijet, ali taj cvijet ima, svaka boja ima još milion lepših nijansi od onih koje mi možemo da vidimo ili da zamislimo. U tome je razlika, tamo je mnogo veća rezolucija jer je drugi supstrat od kojih je ta realnost stvarana. Znači, oni mogu samo delomično da opišu približno i oblike, jer mi ovdje imamo samo 3 dimenzije, imamo kocku, loptu i razne kombinacije, ali tamo imate 12 dimenzija, što mi ne možemo ni da sanjamo, ni da zamislimo. Tako da je sva ta fenomenologija teško opisiva, čak i za one koji su je vidjeli. Dakle, ali ovi sa ove strane, da tako kažem, mi, ovakvi kakvi jesmo, možemo da odemo tamo kroz tim astralnim putovanjima, koristeći te tehnike i tehnologije komunikacije na mnogo nižim frekvencijama od onih na kojima trenutno živimo i sa kojima komuniciramo. Ali dijagram tačno kaže gdje, šta, kako i s kim se može na kojoj frekvenciji raditi, kao kad imate spisak radio ili TV stanica pa kaže kanal taj, kanal taj, kanal taj. Tako i ovdje, ako hoćete sa anđelima, onda imate kanal kako se do njih može stići i tako dalje i tako dalje. Naravno, to je tehnički, tehnološki neostvarivo, danas tehnologija to ne može, nauka, ali može čovjek, jer je čovjeku Bog dao ogromne mogućnosti od kojih on ne koristi možda samo mali procenat onoga što on može. Sa druge strane, vaše pitanje, da li oni mogu? Da, mogu, ali i njih to košta, znači i oni su na drugim frekvencijama, da tako kažem, u toj svojoj međusobnoj komunikaciji sa delom realnosti koji njima pripada. To je jedan sasvim drugi, vrlo suptilniji nivo od ovoga našeg, i sad komunicirati sa nama koji smo jako daleko, frekventno, kako da kažem, udaljeni, je mnogo teško. Mogu, ali pitanje je da li imaju potrebe. Zato imamo taj, kako da kažem, hijerarhijski sistem, predstavnički, ko za koga odgovara, tako da imate duše koje se grupišu po određenim zakonitom, baš onako kako je u ezoteriji opisano, koje imaju svoje opet
one koji su zaduženi za njih, pa neki anđeli, kako ih se nazivaju, Daskalosove, ovdje su to drugi nazivi, ali neki fenomeni bića koji su zaduženi za grupe duša, naroda i tako dalje, pa imate Boga vatre, pa Boga šume. Sve je to tamo lepo opisano i to je u realnosti zaista tako. S tim što sad nam dijagram tačno omogućuje da vidimo gdje je ko i kako se na neki način može stići tamo. Što je veliko olakšanje i otprilike je model zapravo dao potvrdu da je u pravu i nauka gledana iz svog ugla, a u pravu su i ovi gledano iz njihovog ugla, a zapravo je to jedno isto viđenje jednog jedinstva koje postoji istovremeno sad sve i svugde, trenutno, i u formi materije koja je nama dostigna, ali i u ovoj drugoj formi sad. Znači, sad da ne pretjerujemo, ali evo za kraj da kažem možda za neku buduću priču, prošlost i budućnost ne postoje, to je jedna fikcija naša zbog strukture prostor vremena kako je ona nama naučno opisana, a ona je daleko složenija i bogatija, mnogo bolja reč od ove kakvu mi trenutno imamo na raspolaganju u nauci, a ona je 12, odnosno kvazi 13-dimenzionalna i dostupno nam je sve to i dostižno, samo sve mora da ide, da tako kažem, nekim svojim redom, u skladu sa onim kako to radi i priroda. U pravom trenutku, na pravom mjestu, u određeno vrijeme. Sejati seme ne vredi u januaru, februaru, ništa neće izlići. Znaš se kad se seje, kad se žanje, prostor, vrijeme, mjesto, sve je to definisano i određeno. Znači čovjek koji je sada i ovdje treba da se bavi sobom ovdje i svojim segmentom realnosti. A ovaj drugi aspekt tamo dalje može da se i time pozabavi, ali opet to po meni treba da budu ljudi koji su predisponirani za tako nešto, koji imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti za tako nešto i koji su na pravoj strani, jer uvijek imate vibracije koje imaju svoju inverznu formu i amplifikacija vrlo lako može da pređe u slabljenje i poništavanje, tako da previše znanja možda nije dobro ni da imaju svi. Prevedeno na materijalni segment realnosti i tehnološki nivo koji smo dostigli je možda čak i prevelik za nivo svesnosti koji smo dostigli i mi vidimo da sad živimo u vremenima kad je civilizacija u velikoj opasnosti, da ove ogromne tehničko-tehnološke mogućnosti koje bi vrlo lako uz malo morala, empatije, vrlo lako pomogla ovoj civilizaciji, čovečanstvu zaživi još lepše, lakše i bolje, vrlo lako može da bude zloupotrebljeno od strane nekih koji su malo zalutali, pa da civilizacija završi u suprotnom smjeru. Znači, ni prevelika znanja, možda Bog je to tako smislio i ne treba ni pretjerivati u dolaženju do nekih spoznaja koje možda nam nisu primjerne. To je otprilike moje mišljenje. Poštovani Goran Marjanović, zaista hvala vam. Nadam se da ćemo i nadaljevati, da ćemo i još o tome govoriti. Stvarno mi je u zadovoljstvo da mogu pričati s vami o tem stvarnima i magičnima riječima. Hvala vama na mogućnosti da vašim gledalcima i pratiocima predstavimo tu priču koja zaista ljudima mnogo toga olakšava i nauci, a boga mi ezoteriji, da se približe jedni drugima, jer samo različita gledišta iz različitih uglova u jednoj više dimenzionalnoj realnosti može omogućiti jednima i drugima da obogate svoje viđenje znanjima onih drugih, da ih sjedine i da svi zajedno više znamo i mnogo brže napredujemo.